سبيسيال راديو كومبوس مع حسن بالواعي. اف ام احلى راديو. عسلامة، اهلا وسهلا بكم. الناس كل خنشد بلاستيك على ايهاب معنا في الاف ام تي في. يقول لي اقعد ريض شد بلاستيك باش هكاك العباد نجم تشوفكم مليح عشان يوتيوب. مرحبا بكم الناس الكل كالعاده ساعه الو اف ام سبيسيال راديو كومبوس. انتم تسمعوا في الو اف ام سبيسيال راديو كومبوس مع حسن بالواعي. الحلقة 26 فيفري 2021. مرحبا بكم. اليوم نطرح موضوع هام وهام جدا، البحث العلمي والدكاترة في تونس. نحكيو على وضعيتهم، آفاقهم، مستقبلهم، تعاون الأجنبي في هذا الإطار، كيفاش باحث ودكتور ينجم يقعد شوماج، وكيفاش زاد من الإشكال ينجم يخلق قوة. اليوم نوعدكم برشا حاجات باهية تستنى فيكم. اليوم ضيفنا الأساسي مسيو بيير دورانفور، attaché de coopération scientifique et universitaire de l'ambassade de France. Bonsoir Monsieur Pierre. bonjour à tous. Bonjour. نحكيو زاد اليوم على تجربة تونسية بعد 15 سنة من البحث العلمي والتدريس الجامعي تنطلق في تجربة وحدها. هي كانت تجي حذانا في السكسس ستوري، لكن بحضورها معنا نجموا نستنفعوا أكثر ونجموا نحكيو حكاية تونسية مزيانة وقداش محتاجينها نهارين. الحكاية التونسية تعطي فينا برشا أمل. دكتورة ألفة الكيلاني فونداتريس كيتو برود. عسلامة دكتورة. عسلامة، مرحبا بكم. انت اليوم تفضل لقب الدكتورة ولا ستارت ابور ولا سيدة الأعمال ولا شنو؟ اسمي ألفة الكيلاني فقط. مرحبا بك. هي موجودة في 140 جامعة في 38 دولة. تعاون الطلبة، تهز المشاريع، تفتح لهم بيبان كبيرة. نحكيو على نكتوس تونيزي. سعداء جدا باستقبال مدام خولة بوسامة الرئيسة. مرحبا. لا اقرب لنا شويه للميكرو. ميرسي، عايشك، بارك الله فيك. انا نفرح كي يجيو حذايا هكا ليديز، يعني سيدات، وما نحكي لكمش قداش في المستوى الجامعي. تو سادس حلقه وين نجيبوا هكا ضيوف كبار يطلعوا سيدات. اي سان في غران بليزير، بما انه هذا عنده علاقه بالشيفر دو جور. نعطيكم رقم ساعه، رقم تنجموا تربحوا منه كادو كبير اليوم 7270. شنو الرقم هذايا؟ تدخلوا للباج نتاع راديو نتاع كومبوس فرانس تونيزي، تلقاو السؤال. لو شيفر دو جور اليوم هو 7270. عنده علاقه بالنساء، بالبحث العلمي، بالدكاتره. يظل تقريبا نعطي الاجابه، واللي باش يعطينا الاجابه الصحيحه يربح معنا ابونمون سنوي في الميدياتيك، في الاي اف تي، في الانستيتوت فرانس تونيزي، افيك لاكسي ديريكت في تونس ولا سوسه ولا صفاقس، والا لاكسي على ميدياتيك نوميريك او الكولتورتيك بما فيها من كتب ودروس وكل شيء. يعني كادو هام يستنى فيكم. ابونمون حضوري في سوسه، في ساقس ولا في تونس في الاي اف تي، والا اكسي غراتوي وجينيرال دونك للميدياتيك نوميريك الكولتورتيك. دونك 7270. شنو علاقته بالسيدات وبالدكاتره في تونس؟ نجم ندخل انا نجاوب توا في بلاصتكم. دونك هذا تقريبا اهم المواضيع اليوم. فقره جديده تنزاد لكم هي لا مينوت استوديون. اليوم بعد شويه تتعرفوا على شنو باش نحكيوها كالعاده في لافو دو جور. اليوم يجي معنا ادوار تواسون وهو conseiller d'orientation et communication à Campus France Tunisie. Bonsoir, bonjour. On est à 15 ans, on peut dire bonsoir quand même. Bonsoir. Voilà, le seul qui porte sa bavette. احنا اليوم on est gâtés. شوفوا هذوما لي برودوي. je fais de la pub lorsque ça mérite en fait de la pub. ces petits cols هذوما لي برودوي نتاع كيتو برود، ستارت اب اللي باش نحكيو عليها بعد شويه مع ألفة وتتفهموا علاقتها بالبحث العلمي. احنا كالعاده نبداو رحلتنا في الو اف ام سبيسيال راديو كومبوس مع التلامذه، مع الطلبه، مع اللي يحبوا يوليو كيما ألفة وكيما مدام خولة. مشينا لي اف تي وسالناهم تحب تولي دكتور؟ تحب تكمل قرايتك وتوصل للدكتوراه؟ علاش؟ برشا اسئله نجم تطرح على لي زيتيديون ولا اللي مازالوا ما ولاوش دي زيتيديون. هات نسمعوا الاجابات نتاعهم في الميكرو تروتوار. انتم تسمعوا في الو اي اف ام سبيسيال راديو كومبوس مع حسن بالواعي.
Salima Ben Amara, je suis en 3e année marketing, j'ai 23 ans. Bon, personnellement, je trouve que l'étude de recherche, c'est Terrouba Shawakt, où le parcours est très long. Et moi, je projette à mener un business de mes rêves. Et donc, l'entrepreneuriat, c'est Kolma, Aqrab Kolma Khir. Et donc, dès que je termine mon master, je pense à le projet MTI. Bien sûr, le doctorat, c'est très intéressant, surtout pour les recherches qu'on a besoin toujours pour développer de nouveaux méthodes et des projets. Mais en fait, c'est pas pour mon carrière. أنا خليل مكني 21 سنة نقرأ في لوزان وفيس بريزيدون فينانس في لوزان اندرويد كلوب اللي هو كلوب يونيفرسيتير. بون بصراحة السؤال هذا أنا طرحت على روحي قبل ما قلت إذا كان بعد الليسانس معناها نلقى خدمة بسالير مزيان على الآخر نكمل فيها والدكتوراه والماستر بعد بريود نرجع لها ممكن حتى بعد الانتريت نتاعي نخمم نرجع لها باش ما نبقاش معناها ما عندي مانع. هذا بالنسبة للمخطط. سينو نكمل ماستر وممكن انجينيري وإلا ماستر وكان كملت نجم معناها نكمل دكتوراه علاش لا. بالنسبة لإحنا كقانا في الشعب التونسي معناها والواحد معناها ديما يقول لك اللي كي نلقى خدمة خير. ما هي مونتاليتي في تونس باش تدخل دو فاسون انك تخمم ديما تمشي للستارت اب تحاول احنا في الدومين نتاعنا باغ اكزومبل ديما نحاولوا كيفاش نخمموا كيفاش نلقاو سوليسيون باش انه نجموا نعملوا ستارت اب. كما تعرف لي ستارت اب تاو معناها عندهم شانس انهم ينجحوا خاطر بعد الكوفيد معناها الاي كوميرس ديجا طلعت الكوتا نتاعو على الاخر دونك بالفاسون هذيك نجم انا نخمم ديما في ستارت اب والا نكمل قرايتي والا كان نخدم بصالير مزيان على الاخر. Bonjour, je me nomme Gabi Makbil, je suis étudiant en cycle préparatoire à Polytech Centrale de Tunis, maths physique. Personnellement, je pense pas terminer mes études en doctorat. Bon, parce que de prime abord, je vais continuer mes études en cycle ingénieur et normalement la formation c'est 5 ans. Et moi personnellement, j'ai longuement réfléchi à cela et après ma formation, je souhaiterais directement intégrer le monde professionnel pour pouvoir forger mon expérience sur le terrain. Parce que faire des études de doctorat m'amène encore à repartir à l'école et faire encore des recherches académiques. Or, moi personnellement, je préfère faire mes recherches sur le terrain, avoir l'expérience sur le terrain et ça me permet d'avoir un savoir-faire pratique concrètement au savoir-faire académique qu'offre le cycle doctorat. Non, je choisirais de travailler après mes études directement. Ouais, parce que personnellement, je souhaite travailler pendant une certaine période pour avoir de l'expérience et si possible me lancer à mon propre compte. Et c'est pour ça que les études de doctorat ne m'intéressent pas en fait. Parce que la finalité pour moi c'est de pouvoir œuvrer à mon propre compte car bon, vu le pays d'où je sors, je sais que je sais que je vais pouvoir déployer ma compétence sur le terrain si je travaille pour moi que si je travaille sur une entreprise. اسمي شيماء عجيلي j'ai licence fondamentale gestion spécialité marketing. Je viens de postuler au campus France pour terminer mon master en marketing. نحب نكمل master doctorat en fait mais pour le moment نحب نعمل master professionnel نعمل une vie professionnelle et puis إن شاء الله à long terme pourquoi pas. أكثر حاجة تخليني معناتها نخمم باش نعمل دكتوراه هي la recherche على خاطر كيف ما قلت لك spécialité نتاعي هي ماركتينغ. الماركتينغ بور لو مومون قاعد يتبدل مش ستابل ومش نفس الحاجات اللي هي موجوده قبل هي نفسها اللي توا. دونك لا ريشيرش في الدومين هذايا اللي انا نحبه برشا واللي انا معناتها بالنسبه لي مش حاجه نقرا فيها هكا هي اللي تخليني نحب نكمل مع فيه دكتوراه معناتها. الدكتوراه في فرنسا اول حاجه انت باش تكون موجود سور تيران في اكبر معناتها مع اكبر لي مارك واكبر لي نون اللي يخدموا في الماركتينغ على قاعده صحيحه. بون بور لو مومون تونس الماركتينغ معناتها توا ماهوش ديفلوبي كوم يلفو مانيش نخدموا في ماركتينغ صحيح ديزون. مي في فرنسا بالعكس باش تلقى معناتها ان شون اكبر من هونيا باش تلقى معناتها عباد اخرين معناتها افيك السبيسياليتي اللي هما ينجموا ينفوق. انتم تسمعوا في ألو إي إف إم سبيسيال راديو كومبوس مع حسن بلواعي.
تقريبا الكل تحب تكمل في الدكتوراه متاعها. هل هذا سهل؟ هل هذا صعيب؟ ايش معناتها شيرشور؟ ايش معناتها بحث علمي؟ هل اليوم تونس توفر فعلا فرص للناس باش تعمل بحث علمي؟ من حدنا مجتمع مدني. هل المجتمع المدني ايضا اليوم ممثل في مدام خوله بوسامه ليناكتوس تونيزي نجم يعاون اللي يقراوا دكتوراه في البحث العلمي؟ وعندنا تجربه ناطقه اليوم بالنجاح. ألفة الكيلاني كي توبرود من بعد شويه نحكيو معاه. وضيفنا الرئيسي مسيو بيير دورانفور attaché de coopération scientifique universitaire à l'ambassade de France. نحكيو معاه عن التعاون بين تونس وفرنسا ايضا في مجال البحث العلمي. هذه الكل اسئله نحاولوا نجاوبوها جوست بعد البوب. تسمعوا في ألو إي اف ام سبيسيال راديو كومبوس مع حسن بلواعي. مرحبا بكم الناس الكل. اي اف ام احلى راديو. اليوم الو اي اف ام سبيسيال راديو كومبوس كالعاده en partenariat مع استوديون كومبوس فرانس تونيزي. بعد شويه استناو فقرتنا جديده لا مينوت استوديون في اخر البرنامج. وكالعاده نذكركم جو كونكور اليوم تربحوا معنا ابونمون انويل في الميدياتيك في الاي اف تي تونس صفاقس والا سوسه ولا اكسي على ميدياتيك نوميريك كولتورتيك وين ماك موجود اكسي بالطبيعه للافلام للكتب للجرايد للارشيف الكل شيء دونك غراتوي. دونك اعطيونا تلقاو على الباج فيسبوك الكومبوس فرانس تونيزي نمرو 7270. شنو علاقته بالمرأة وبالدكاترة في تونس؟ Monsieur Pierre Durand de Renfort, attaché de coopération scientifique universitaire à l'ambassade de France, bienvenue. Très enchanté de vous avoir parmi nous. Merci Aïchek. Recherche scientifique est synonyme de patient. Est-ce qu'on peut vraiment définir un chercheur scientifique ou un passionné de science ou de recherche? On peut partir sur cette base? Oui, je crois véritablement, je pense que la grande majorité des chercheurs, sinon la totalité, sont des gens qui fondamentalement sont passionnés. Et quel que soit le domaine, parce que quand on pense recherche scientifique, on pense souvent sciences dures, ce qu'on appelle les sciences dures, les mathématiques, la physique, la biologie, bien sûr. Mais les sciences, c'est aussi les sciences humaines et les sciences sociales qui demandent aussi beaucoup de rigueur. Et donc un chercheur, une chercheuse, parce qu'en Tunisie, les chercheurs, on l'oublie, hein, c'est 60% de femmes. Hein, la profession est extrêmement féminisée, 2 fois plus qu'en France, il faut le savoir. Profession très très féminisée ici, donc la passion, c'est vraiment... Il y en a des exemples là au studio. Exactement. Voilà. Et la biologie, c'est 90%. Ah d'accord. Oui, en biologie, c'est 80-90%. Absolument. Ouais. Et le chercheur, la chercheuse, chercheurs, ce sont des gens passionnés. C'est un peu, moi je les compare à des artistes, souvent. Ce sont des créatifs. Et donc pour eux, la notion de travail, en fait, elle est un peu... Il y a des chercheurs qui travaillent 80 heures par semaine. C'est pas un problème, parce que pour eux, c'est pas du travail, c'est du plaisir avant tout. Hein. Alors bien sûr, il y a des contraintes, bien sûr, parfois c'est difficile, bien sûr, parfois il faut un peu se casser la tête, mais il y a toujours du plaisir. Hein. Ouais. Ce qui n'est pas vrai dans beaucoup d'autres professions, où les gens subissent des conditions de travail qui sont parfois pénibles, etc. Le chercheur, il est animé par une passion, il est animé par du plaisir. Et en général, le travail ne lui fait pas peur. Hein. Donc les études, elles sont longues. Un doctorat, c'est 8 ans, ça paraît très très long, mais finalement, ça passe vite, un doctorat. Les 3 ans, les 4 ans d'un doctorat, ça passe finalement assez vite parce qu'on fait plein de choses pendant une thèse. Hein. On développe un projet de recherche, mais un projet de recherche, c'est de la recherche, un travail intellectuel, mais c'est aussi souvent un travail manuel. Hein. Il y a des expériences, des manipulations, parfois du travail de terrain, hein, que ce soit de la sociologie, de l'archéologie. Parfois, il faut vraiment aller sur le terrain. Hein. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Et puis, il y a de la gestion financière, il y a tout. On apprend plein de choses pendant une thèse. On va revenir là-dessus. Juste, je me permets toujours de faire la traduction à nos auditeurs. Donc حبيت نبدا اليوم البحث العلمي الموضوعنا الاساسي والدكاتره في تونس هل هي حاجه نتاع محبه؟ وفعلا اليوم بيير دوران دو رانفور attaché de coopération scientifique universitaire à l'ambassade de France ضيفنا ياكد انه اليوم الباحثين يتجاوزوا حتى الوقت المخصص للعمل نتاعهم 80 و90 ساعه اسبوعيا باش تتحصل على صفه الباحث يلزمك اكثر من دكتوراه اللي هي على الاقل 8 سنين من البحث والعمل. العمل اللي نجم يكون في لابو اللي نجم يكون زاد على عين المكان بالنسبه لبعض الانواع من الدكتوراه. واعطانا رقم هام جدا 60% من الباحثات في تونس في البحث العلمي والجامعي هما سيدات. ومدام ألفة تقول لنا اللي راهم 90% يوصلوا حتى في مجال الميكروبيولوجي دو فاسون جينيرال. اللي قالوا مسيو بيير صحيح يلزم غرام باش تولي باحث وباش تكمل في البيرسي هذه يلزم برشا محبه يلزم برشا صبر. اللي قالوا سي سامحني je m'excuse je vais parler en arabe pour lui et moi je vais faire d'accord allez. Donc اللي قالوا رجعني سنين التالي
رجعني الوقت اللي كنا ما نحسبوش فيه الوقت بالكل نخدموا سون كونتي بالحق سون كونتي ما نعرفوش حاجه اسمها سامدي ديمانش نوصلوا on quitte le laboratoire à 3h du matin pour revenir à 5h pour juste هكا تحس على بكتيري باش تطلع اسكو طلعت ولا ما طلعتش pour suivre une plante pour suivre un western blot ولا bon حاجات des expériences اللي كما قال مسيو بيير يا دي ليبانويسمون فما نشوه فما فرحه فما حاجه اخرى سي با اون في با سا باغ هازار ما نوليوش دي شيرشور باغ هازار نوليو دي شيرشور باسكو اون دي باسيوني دو لا ريشيرش et de la science tout simplement donc اذا كان واحد يعمل ريشيرش سيانتيفيك جوست على خاطر ما لقاش حاجه اخرى ما يعملها سيكو راهو الى في فوس خوت راهو لا باش يولي نهار اخر غني لا باش يولي نهار اخر راهو on fait de la recherche uniquement parce qu'on est des passionnés de la science. Point barre. Voilà, donc elle a tout résumé dans cette dernière phrase. Donc il faut beaucoup de patience. Enactus اليوم تعاون les recherches. هالطلبة اللي يدقوا الباب نتاعكم انتم موجودين اليوم في 140 جامعة في 38 دولة. Enactus Tunisie, Madame Khaoula Boussem, on est la présidente, mais Enactus existe aussi dans 140 universités partout dans le monde, dans 38 pays. Vous faites cet accompagnement pour les chercheurs ou elle في مرحلة قبل؟ Samahni, merci d'abord pour l'invitation. Je voudrais rebondir sur la passion, justement. Oui, bien sûr. Je pense que la passion, c'est la valeur qui pourrait nous تعاوننا باش إذا ما فماش passion في كل شيء في كل الميادين مش كان في الريشيرش سيانتيفيك إذا كان ما فماش passion ما نجموش نقدموا وما نجموش نعملوا حاجة باهية. في تونس مالوغوزمون ساعات عندنا الثقافة نتاع لي تي ما لقيت ما نعمل هاكا فوت دو ميو لا حتى وكان فوت دو ميو il faut aimer ce qu'on fait il faut vraiment aimer ce qu'on fait et être passionné par ce qu'on fait pour pouvoir réussir et avoir une valeur ajoutée. والله يهمة جدا الكلمة اللي قلتها يعني يقول لك في تونس عاود خليني نقف لنا في قرايتي برا نكمل اخير ما نقعد شومور برا نعمل ريشيرش ما تجيش الحكاية هكا. لا ما يمشيش بعيد هذاك ما يمشيش بعيد ما يوصلش الطريقة هذيك في ذولي مدام في كل الميادين pas seulement la recherche scientifique. Je pense que même pour un entrepreneur s'il n'est pas passionné il ne peut pas arriver il ne peut pas réussir partout. Je reviens maintenant à l'Enactus. Alors par rapport à Enactus, nous bien sûr نشجعوا الطلبة اللي منضمين في Enactus باش يكونوا مشاركين في الريشيرش سيانتيفيك اللي في تونس malheureusement عندنا مشكلة كبيرة اللي هي le financement de la recherche scientifique. Malheureusement c'est pas très développé. معناتها شراكة بين القطاع الخاص واللي لابوراتوار دو ريشيرش مازالت كيف يلزمها خدمه كبيره ياسر من الاطراف الكل. بالنسبه لنا احنا كاناكتوس عندنا une convention avec le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui permet aux étudiants Enactus de profiter et d'exploiter les laboratoires de recherche pour tester et prototyper leurs idées. Ou elle a de travailler avec les chercheurs aussi pour valoriser et promouvoir et marketer les produits qui sont issus des laboratoires de recherche. Voilà. On va revenir là-dessus كنت تسمح من بعد لأنه باش نحكيو على الفينانسمون justement بتاع البحث العلمي. Pierre Durand de Rainfort. Est-ce que c'est facile de devenir chercheur? Est-ce que ça se décide du jour au lendemain? Vous qui vous avez passé 20 ans presque avec des chercheurs, vous en parlez tout à l'heure aux coulisses, vous me dites je n'en suis pas un, mais celui qui regarde les gens travailler peut savoir des vérités même plus qu'eux-mêmes. Est-ce que ça se décide du jour au lendemain? Est-ce que ça se décide au début du parcours universitaire, en cours? Est-ce qu'on doit être influencé par quelqu'un, par un scientifique? Parce que vous savez, cette année qu'on vit toujours a changé notre regard. Là, on commence à donner plus de valeur aux chercheurs scientifiques. La crise Covid a changé cette vision. On parle de microbiologistes, on parle d'immunologues, on parle de docteurs, on parle de médecins, mais aussi, ça fait quelques jours qu'on a vu une success story à la tunisienne, un chercheur tunisien qui participe à la mission de la NASA, Perseverance, qui arrive sur Mars, et il y a beaucoup d'événements qui sont peut-être en faveur de la recherche scientifique.
Oui, tout à fait, vous avez raison. Alors, on parlait de la passion, bien sûr. La passion, il faut qu'elle soit là, parce que la passion, c'est le moteur et c'est une force. Hein, vous l'avez très bien dit, madame. Mais en dehors de ça, je dirais, il y a la curiosité. Donc, quand on est curieux, de toute façon, on ne peut pas faire de la recherche scientifique sans être curieux. Hein. Donc ça, la curiosité, c'est aussi, je dirais, ce qui est à la base. Donc, parfois, ça tient à très peu de choses. C'est le gamin qui se baladait avec son grand-père, sa grand-mère à la campagne, qui lui apprenait à regarder les fleurs, les plantes ou les animaux, etc., à observer la nature, parce que la recherche, c'est quoi? C'est de l'observation de la nature, c'est la compréhension du monde qui nous entoure, et ce monde, il est infiniment complexe, et plus on comprend de choses, c'est ça qui est formidable, et à la fois, c'est que plus on comprend de choses, et plus on se rend compte qu'on ignore beaucoup de choses, qu'il nous reste encore, c'est-à-dire que plus on avance, et plus la frontière recule, hein, finalement, et plus on se rend compte qu'il y a encore énormément de choses qu'on ne comprend pas. Hein, voilà. Donc c'est souvent la curiosité, il y a un déclic. Il peut apparaître un déclic, ça peut être un professeur, ça peut être quelqu'un dans son entourage. Oui, c'est souvent le professeur de lycée, parce qu'on sait qu'au lycée, bon, il y a beaucoup d'affect, etc. Donc c'est un professeur de lycée, un jour, professeur de physique, un professeur de mathématiques, de philosophie, pourquoi pas, qui va se dire « Ah mais moi j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie moi aussi d'apporter mon grain de sel, mon grain de sable. » Voilà, un chercheur, il produit de la connaissance nouvelle. On lui demande de produire des connaissances nouvelles, quelque chose qu'on ne connaît pas encore, de créer. Donc c'est un créatif. Voilà, il faut de la curiosité, il faut de la passion. Et puis un jour, parfois dans la vie, oui, il y a un déclic. Bon, qui peut venir... plein de choses. Hein, on peut demander à Olfa. Oui, j'ai des clips. À chaque fois, je vais dire, je vais me retrouver dans ce que M. Pierre il dit. Bon, on va le mettre en facteur et on avance. D'accord, allez. وقتاش قررت تولي باحثة؟ خاطر اليوم إذا نحبوا نخرجوا من حاجة على الأقل من البرنامج نتاعنا إنه العبد اللي اليوم يراها حاجة بعيدة بالنسبة ليه البحث العلمي يراها حاجة صعيبة لأنه اليوم عنا دكاترة مضربين على الطعام وعنا آلاف من الدكاترة اللي في الشوماج يقول لك علاش أنا تشجع فيه باش نعمل دكتوراه؟ علاش تشجع فيه باش نكمل نقرا في تونس ولا نمشي لفرنسا ونمشي للكامبوس فرانس ونتمرمد باش نولي دكتور وباحث يوم بعد. دونك نحب اليوم على الاقل نقنعوا شي مواطن، نقنعوا شي ان جون ولا ان اتيديون انه راهو البحث العلمي وانه القرايه وانه كي تواصل راك تلقى في الاخر مي الفو ايمي على الاقل. باهي انت وقتاش حبيت الحكايه؟ انا وقتاش عرفت روحي اللي انا جو فو ديفينير شيرشور سيانتيفيك وقت اللي كنت نقرا في الليسي والبروف دو سيونس نتاعي الما في ايمي لا بيولوجي. ووقتاش عرفت روحي اللي انا جو فو ديفينير ميكروبيولوجيست le jour où j'ai fait mon premier TP de microbiologie, où j'ai fait la culture de la bactérie sur la boîte, le professeur اللي هو صعيب على الاخر غزر لي قال لي هذه ازين بواط ريتها في حياتي نتاع انسومونسومون دو بكتيري. كالبواتات الصغار هذوما اللي لا بوات دو بيتري هذيك قال لي ازين وحده ريتها في حياتي، قال لي ازين كولتور ريتها في حياتي et ça m'a impacté. Eh ben, mine de rien, هو قالها كلمة وتعدى. Peut-être il se souvient même pas. أما أنا ça m'a impacté الكلمة اللي قالها هذيك وحبيت la microbiologie à travers lui. Et c'est à partir de là où je suis devenue fan de la microbiologie. وبالحق معناها jusqu'aujourd'hui je suis la fanatique de la recherche en microbiologie et en génie biotechnologique de façon générale. La manipulation de la bactérie هيك هو جوي هيك معناها la PCR elle parle de son amour envers les bactéries, voilà ces êtres vivants aussi hein. Justement والحمد لله معناها peut-être هي حاجه خايبه ما ورات اللي هو le potentiel نتاع البلاد سي les scientifiques نتاعهم. معناها احنا بلادنا اليوم avec la crise Covid, on s'est rendu compte que c'est parce qu'on a quand même laissé de côté un peu les scientifiques نتاعنا qu'on n'a pas jusqu'aujourd'hui créé notre propre vaccin. Sinon راهو الاولاد نتاع تونس اللي كونتهم الجامعه التونسيه راهم هما اللي قاعدين يخدموا في الجامعه الامريكيه والجامعه القطريه والجامعه السعوديه والجامعه ils sont partout. Ils sont en train d'exceller. By the way, je l'ai dit cette info auparavant sur d'autres plateaux, le vaccin BioNTech Pfizer initialement donc a été véhiculé par une start-up tunisienne donc c'est Tounsi Mleka في Allemagne qui a vraiment participé donc à élaborer ce nouveau modèle de vaccin ARN etc. خولة بوسامة رجعت الأزمة بديت نحكي على الريشيرش من خلال زوز أمثلة عام الكوفيد اللي عشناه والعودة الحديث عن دور الأطباء ودور الباحثين والعباد ولا تنتغسي الفاكسان وتسمع واللي أول مرة في بلاتواتنا في التلفز والإذاعات ولينا راهو طب
ورينا راهو باحثين، ولينا نعرفوا ريم عبد الملك في الانفكسيو، ولينا نعرفوا الهاشمي لوزير في الانستيتيو باستور وفي الاميونولوجي، وسمر صمود في الاميونولوجي، ونصاف في البكتيريولوجي وغيرها. يعني اسكو سو شونجمون ينجم يشجع برشا ناس اني تمشي في ثنيه البحث العلمي وثنيه الدكتوراه وثنيه la recherche scientifique. Donc je traduis à Pierre, donc j'ai bien dit que lors de ces derniers mois, on a vu même un changement au niveau du paysage médiatique. On voit plus de médecins, plus de chercheurs, plus de doctorants sur les plateaux télé et radio. Et est-ce que ça pourrait encourager d'autres jeunes, d'autres étudiants, d'autres élèves à faire cette route aussi? Évidemment, il faut donner, je pense qu'il faudrait à un moment modéliser et donner l'exemple de ces startups, voilà, enfin pas startups, mais de ces gens, de ces chercheurs qui excellent, qui m'appellent madame, et qui sont là pour avancer, pour nous rassurer d'abord la crise de la Covid, pour avoir aussi une valeur ajoutée. Et Tounsi عنده معناتها قدرة كبيرة ياسر باش يحقق برشا حاجات وباش يقدم معناتها برشا حاجات اللي كي نعطيوه الفرصة ونعطيوها لي مويان. اليوم on manque de moyens et معناتها de façon alarmante. اليوم القلب يوجع كي على 5 سنين عندنا محسوب 90,000 انجينيور هاجروا تونس. قلب يوجع في الكل ما جينيرال 90,000 اطار معناتها قراو في تونس وتونس صرفت عليهم ودمنا ولحمنا صرفنا عليهم، فهمت، الوالدين للدوله ويمشيو هكاكا يمشيو يخدموا حاضرين باش في بلدان اخرى وبرا شوف باش يرجعوا هذوكم ولا ما همش باش يرجعوا. قلب يوجع. Et là, Larmejo, elle parlait des doctorants, des chercheurs scientifiques qui sont partis lors des 10 dernières années. On parle d'un chiffre officiel de 100 000 chercheurs, docteurs, ingénieurs, informaticiens qui sont partis à l'étranger. On va revenir. Puis je vais parler le financement parce que les عباد هذوما هجوا وهاجروا لأنه فهم problème de financement. يقول لك وصلت لمرحلة ما عادش نجم نكمل في اللابوم تاع تونس، يلزمني فلوس، يلزمني كوبيراسيون. هذاك علاش من بعد شوية ضيفنا بيير دوران de renfort, attaché de coopération scientifique universitaire à l'ambassade de France، يحكي لنا برشا مشاريع قاعده تخدم اليوم في تونس بالتعاون مع فرنسا وتونس في عدد من الجامعات لدفع البحث العلمي. من قبل هذايا اللي يحبوا يقراوا سيكل انجينيور في فرنسا ايامات قليله مازالوا لكم باش تقيدوا وتسجلوا وتحضروا رواحكم. نمشيو للانفو كامبوس. Campus. Edouard Toisan, conseiller d'orientation et communication, Campus France Tunisie. Aslema, marhaba. Aslema, merci pour l'invitation. Voilà, yarf Aslema betonsi, donc on parle de délai. Donc on a vu tout à l'heure la vidéo, on a parlé même ici aux coulisses pourquoi il y a ce mouvement à l'IFT ces jours-ci, et il y a beaucoup, donc il y a des délais. Je crois que cette période c'est pour les inscriptions, pour la finalisation des dossiers, mais là on veut parler surtout pour ceux qui cherchent à faire des études de cycle ingénieur en France. Il y a des délais, voilà, et on aimerait bien. Alors, pour celles et ceux qui souhaiteraient donc faire des études en France, c'est encore possible donc de vous inscrire pour des formations de niveau BUT, donc bachelor universitaire technologique, niveau bac plus 1, et après toutes les formations qui sont d'un niveau bac plus 2 minimum, licence 2, licence 3, master, cycle ingénieur également. Et donc la date limite c'est le 12 mars. 12 mars. Exactement. Pour les inscriptions, pour le dépôt des dossiers. Alors, pour compléter votre dossier en ligne sur la plateforme Études en France, pour valider votre dossier et donc procéder au paiement de vos frais de dossier. D'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer, c'est une nouveauté qui a été lancée cette année. Depuis le mois de janvier, vous pouvez procéder au paiement de vos frais de dossier directement en ligne en vous connectant sur le site de l'Institut français. Ça évite que vous vous déplaciez directement à l'espace Campus France.
notamment en cette période où beaucoup de gens viennent pour valider leur candidature. Merci Edouard. Donc date à retenir, le 12 mars, et la possibilité de payer ses frais de dossier en ligne sans vous déplacer à l'espace Campus France. ونذكركم بالجو نتاعنا اليوم تدخلوا للباج فيسبوك Campus France Tunisie. Donc on a un chiffre, donc c'est le 7270 7270. شنو هي علاقته بالدكاتره وبالسيدات في تونس؟ لموهم مع بعضهم وكتبوا تربحوا معنا ان ابونمون انويل في الميدياتيك في الانستيتيو فرونسي تونيزي في سوسه صفاقس والا تونس والا اكسي دونك غراتوي دونك للميدياتيك نيميريك كولتوراتيك افلام كتب جرايد ارشيف دروس حتى في المات وفي الفرنسي وبرشا حكايات تستنى فيكم. ابقوا معنا بعد شويه نحكيو على تمويل البحث العلمي في تونس وخاصه التجربه نتاع البرودوي هذايا سيبتيكود. شنو حكيته هذايا عنده علاقه بالكروفيت. الكروفيت مش في البيتزا برك، الكروفيت زاده تلقاها في البرودوي هذايا. شنو هي الحكايه بعد شويه. الو اي اف ام سبيسيال راديو كومبوس مع حسن بلواعي. اليوم نفتح ملف البحث العلمي الدكاترة في تونس. مرحبا بكم وشكرا لاختياركم IFM محلى راديو. ضيفنا مسيو بيير دورون دو رامفور اتاشي دو كوبيراسيون سيانتيفيك يونيفرسيتير على الامباساد دو فرانس. ضيوفنا زاده وسعيد جدا دكتورة ألفة الكيلاني ستارت اب باعثة ومديرة وصاحبة ستارت اب كيتو برو. بعد شوي نحكيو عليها بالتفاصيل. نورتنا لله. وايضا حذينا مدام خولة بوسامة رئيسة اناكتس تونيجيا. مرحبا بيك لالا مجددا. ادوار كان معنا وبعد شويه بنذكركم المعلومات اللي تلقاوها اسبوعيا معنا حول الدراسه الجامعيه في فرنسا. بعد شويه لمينوت استوديون. Pierre Durand de Renfort, je reviens à vous. On parlait d'un rêve, mais pour réaliser ce rêve, il faut de l'argent. Il faut beaucoup d'argent, il faut des labos, il faut beaucoup de matériel, il faut un souffle. Ça dure 8, ça dure 10, ça dure 15 ans, comme l'exemple d'Olf, on va en parler tout à l'heure. Et c'est l'une des raisons que les gens ne partent pas vers cette traversée de recherche scientifique, parce qu'il y a un manque de moyens, parce qu'il y a un manque d'opportunités aussi. Donc, comment financer? Est-ce que la coopération aujourd'hui, par exemple, prends l'exemple de la coopération tuniso-française, est-ce qu'elle aide, est-ce qu'il y a des projets sur lesquels vous travaillez actuellement? On peut parler en général de cette coopération? Oui, tout à fait. Alors effectivement, le manque de moyens dans la recherche, de toute façon, c'est pas une nouveauté et ça existe dans beaucoup de pays. Hein. Ça existe en Tunisie, mais ça existe aussi en France. Hein. Les chercheurs français se plaignent à juste titre que l'État français ne leur donne pas suffisamment de moyens. Et on l'a vu lors de la crise Covid. Certains chercheurs travaillaient sur des virus corona, il y a déjà sur des coronavirus il y a 15 ans, il y a 20 ans, n'avaient pas de moyens suffisants. Enfin bon, voilà, on va pas refaire l'histoire, mais c'est comme ça. Alors, des financements, il en existe. Après, encore faut-il que les structures de recherche puissent gérer ces financements. Hein. Et ça, c'est un problème, et c'est notamment un problème ici en Tunisie, où le statut actuel des universités ou des centres de recherche ne leur permet pas forcément de gérer facilement ce qu'on appelle de la ressource propre, de l'argent qu'on va aller chercher ailleurs. Alors, chercher ailleurs où ? Alors, il y a les contrats avec les industriels. Hein, les laboratoires peuvent passer des contrats avec des industriels. Encore faut-il qu'il y ait des industriels qui soient intéressés, qui connaissent un petit peu les laboratoires en disant « Ah ben oui, tiens, voilà, à Sousse, à Sfax, à Sidi Tabet, il y a tel et tel laboratoire. Et moi, je pourrais, moi, industriel, faire appel aux compétences de ce laboratoire-là et je suis prêt à financer un travail en coopération. » Bon, ça, c'est une chose. Mais il y a également des financements nationaux, internationaux. Alors, dans coopération tuniso-française, franco-tunisienne, il y a ce qu'on appelle les PHC, les partenariats ubercuriens, qui sont des programmes qui sont mis en place conjointement par les ministères des Affaires étrangères françaises et les ministères de la recherche tunisiens et français. Ça permet de financer une vingtaine de projets de recherche par an, qui sont des projets de recherche d'une durée de 3 ans, hein, puisqu'en fait, ces projets de recherche sont construits sur des thèses. Hein. Donc ça permet à un jeune ou à plusieurs jeunes de faire une thèse, en général en co-tutelle ou en co-direction entre un labo tunisien et un labo français sur un sujet en général plutôt innovant. Hein, parce que l'idée, c'est que ces projets de recherche soient des projets qui aient
impact socio-économique. Et puis, on ne le dit pas assez, mais la Tunisie fait partie de l'espace européen de la recherche, puisqu'au niveau de l'Europe, il y a ce qu'on appelle un programme cadre de recherche et d'innovation qui existe maintenant depuis 1984. Donc là, on vient de basculer sur le 9e programme cadre qui va durer 7 ans. C'était Horizon 2020. On bascule sur Horizon Europe jusqu'en 2027. La Tunisie, les équipes de recherche tunisiennes peuvent participer à ce programme cadre en collaboration avec des chercheurs français, mais aussi allemands, italiens, espagnols, turcs, parce que la Turquie fait aussi partie de l'espace européen de la recherche. Donc il y a des sources de financement quand même. Bon, après, il faut aller les chercher, il faut monter des projets, c'est pas toujours simple. Parfois, on dépose un projet, il n'est pas accepté. Bon, on est un peu démoralisé, on a beaucoup travaillé. Et bien, ça passe par où? Facilitons les choses aux gens. Ça passe par où? Ça passe par le ministère. Voilà, il y a des structures d'accueil qui sont en train de des structures d'accompagnement qui sont en train de se mettre en place. Et justement, ce matin, je participais à un webinaire avec le ministère de la Recherche scientifique et plus précisément l'unité de gestion des programmes européens du ministère de la Recherche scientifique. Il y a maintenant au sein des universités et des centres de recherche ici en Tunisie ce qu'on appelle des PMO, des Project Management Offices, qui sont en train de se mettre en place pour justement accompagner les chercheurs, pour faire de la veille, pour leur dire là voilà, il y a un appel à projet qui peut vous intéresser, pour vraiment les aider à monter leur dossier, parce qu'il y a la partie scientifique bien sûr, mais il y a toute la partie administrative et budgétaire qui est toujours un peu complexe. La partie budgétaire, parce que les règlements budgétaires, les règlements financiers de la Commission européenne, c'est ardu, c'est compliqué, c'est complexe, donc il faut de l'ingénierie à côté. Voilà. Et c'est le rôle de ces PMO qui sont en train de se mettre en place, véritablement. Voilà. تلخيص الكلام اللي كان يحكي فيه مسيو بيير دورون دو رانفور اتاشي دو كوبيراسيون سيانتيفيك يونيفرسيتير لامباساد دو فرانس انه فما فلوس. الاشكال ساعات في طريقه الجستيون تاع الجامعات نتاعنا باش تدخل فلوس حتى لتونس. فما اشكال كبير اليوم. الجامعات قاعده تركز ما يسمى بالبي ام او واللي هي قاعده تسهل شويه على الناس. تونس مشتركه في الفضاء الاوروبي للبحث، وهذه شراكه متواصله لحد سنه 2027 اللي تتضمن ايضا حتى من الجامعات التركيه لان تدخل ايضا في الفضاء الاوروبي، واللي تساعد الباحثين والدكاتره التوانسه انهم يلقاو تمويلات. ألف الكيلاني 15 سنه بحث العلمي، منين جبت الفلوس؟ اسكو عندنا لي لابو انت تخدم في الميكروبيولوجي باش تعمل لي ريشيرش نتاعك، عندك دي ميكروسكوب الكترونيك ديسپونيبيليتي باش تشوف لي بكتيري، باش تعمل التجارب نتاعك. منين؟ c'est une ساعة ديجا الحكاية. دونك أنا من الأول أنا بنت الجامعة التونسية، دونك جي في ميز études من الأول في ما بين شات مريم وبعد في مستير، وبعد je suis partie en France faire mon DEA parce que c'était mon choix. J'aurais pu continuer في تونس، راهو عندنا لي فورماسيون اللي لازمين في تونس، أما j'ai fait mon choix pour rejoindre mon mari. Donc je suis partie à Metz. Et donc, j'ai fait l'université de Metz, puis l'université de Reims-Champagne-Ardenne pour une thèse de doctorat. Puis, je suis retournée, رجعت le centre de biotechnologie de Sfax pour une deuxième thèse de doctorat. وبن غاديك بدا عندك دو دكتوراه يعني؟ اي هكاك تبارك الله. فوالا on peut l'applaudir quand même يعني. دونك فوالا. ومن بعد البوست دوك هو اللي اقوى من الثيز الدكتوراه في حد ذاتها. دونك اما كيفاش كومون فينانس. Donc déjà, il y a beaucoup de soutien de la famille pour dire, alors il n'y a pas un واحد يوصل من غير ما تكون la famille elle a soutenu derrière parce que c'est un long parcours كما قال، راهي الشمال طويل برشا ويلزمنا نفس طويل. Donc j'ai bénéficié من اللي بديت انا في السي بي اس. j'ai eu bourse من عند le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Donc j'ai commencé en tant qu'attaché de recherche scientifique. بربي قدي سمح مش حكايه كبيره. في بدات لعبت 200,000 500 مليون. وقت بديت ب 550. Donc وقت اللي بديت ب 550 bon ça permet pas je vis pas avec ça mais alhamdoulilah. Donc c'est déjà نحبوا نشجعوا الدكاتره وبحث علمي نعطيو 500,000 mais quand même يعني ما تزيكش ترانسبور ما تزيكش يعني. علاش قلت لك la famille elle est très importante بالنسبه لنا نحن و malheureusement ça fait pas vivre mais الغالب c'est comme ça. Mais le plus important,
c'est pas البحث في حد ذاته mais de quoi financer على خاطر 550 هذوك ils sont dérisoires قدام la quantité de consommables اللي استعملها اللي نستعملوها chaque jour راهم دي كونتيتي كبار على الاخر راهو يلزم برشا فلوس دونك اللابوراتوار ساعات تلقى عنده لاباري موجوده صارف عليها ملايين وما عندوش لو كونسومابل بور لا فير تورني دونك يا بوكو دو ديبونس لازمين باش اللابوراتوار تمشي خلينا انك تنجم تعاون لان المجتمع المدني تو كنت تسمع فيه مسيو بيير يقول لك يا د لارجون Il y a des opportunités. Il y a un problème dans la gestion des universités في تونس. فما مشكل في إدارة الجامعات. نعرفوا إنه تدخيل الفلوس تنجم جامعة دا يولي لها تبييض أموال. راهو عادي جدا في تونس كان تعمل une coopération مع université ولا un industriel étranger يعديوها لك تبييض عادي جدا. راهو عادي جدا. أنتم كمجتمع مدني تنجموا تعاونوا دكاترة إنكتس اليوم بالفلوس. C'est pas la vocation d'un Actus. الحقيقة. معناتها كل واحد عنده spécialité نتاعو. احنا on est spécialisé dans l'entrepreneuriat social. Mais j'imagine اللي في تونس il y a certainement des organisations voilà des associations qui ont cette mission de soutenir la recherche scientifique et les chercheurs. Mais bon, reste que c'est des fonds quand même assez colossaux hein. مش متاع برشا فلوس معناتها مش متاع une petite organisation ولا une association اللي تنجم تعطي شيء هذا. اعطينيك البرودوي تو خلينا نفهموا علاش ألفا كيلاني حلينا اليوم فوالا سامحونا فوالا اللي يتبعوا في اللايف على اف ام تي في فوالا نوري هكا ان فيت لا بوب ميسي سي دو لا بون بوب سي لا بوب للريشيرش سيانتيفيك نحكيو على كيتو برود كريم هيدراتون ريجينيراتريس سافون ليكيد الكلمه اللي عرفناها الناس الكل لو فامو جيل هيدرو الكوليك لو سبراي ديزانفيكتون فوالا لو كيت دو فواياج دونك هذه ستارت اب تونسيه مازالت كي توجت مؤخرا في الخارج ضمن 7 ستارت ابات مغاربيه بجائزه 5 وانا 7 خاطر قعدت في 7000 يورو c'est le 7000 euros de prix que vous avez eu. شنو حكيتها كيتو برو خلينا نحكيو على السكسس ستوري نتاعنا اليوم دونك ça c'est le résultat de la recherche scientifique ça. دونك شنو هي الحكايه بالضبط هذيا ان فيت هو كيتو برود بكله جاي من حلمه دونك جاي بالحق من ان كاركتير موجود عندي اللي انا je veux entreprendre je veux que ça soit ممسوس حاجه كون توش بار نو بروبر مان حتى كي كنت نخدم في الريشيرش سيانتيفيك قبل نحب حاجه نمسها je veux que ça soit du concret qu'est-ce que je vais apporter à la société انا في الاخر باش ننفع بلادي باش ننفع لونتوراج نتاعي دونك من غاديك بديت الحكايه دونك à la fin de ma thèse de doctorat مع mes professeurs دونك اذا كنت تسمح باش نعطيك جوست نحكي لك ان بتيت انيكدوت في ساعه خاطر الوقت يزرب فينا ان بتيت انيكدوت باش نوريك اللي راهو يسلي او كاركتير دونك وقتها في تيز دو دكتوراه في السي بي اس سي حماد العيادي وقت دون لو طون notre directeur général نتاع السي بي اس il a fait un appel à projet قال للي دكتورون اللي مازالوا ما حضروش الدكتوراه نتاعهم ما كملوش il dépose un projet واحنا نعاونوهم pour monter leur projet sous forme de start-up et ben انا مشيت نجري عملتها ويكاند كونسونطري بور بريباري مون بروجي وقلت جو في ديبوزي و سا فا اتر صح للي باش يربح meilleur que le meilleur gagne. Donc j'ai déposé mon projet وقعدت نستنى في الريزولتا parce qu'il y a de l'accompagnement derrière, il y a un projet européen justement qui nous accompagne, il y a des voyages, il y a de la du perfectionnement derrière et donc j'ai déposé mon projet وقعدت نستنى في الريزولتا. Et ben le jour où ils ont déclaré les résultats, j'étais la seule qui a déposé le projet. La seule. Donc j'étais uniquement moi. Et donc ce jour-là, j'ai compris que je suis out of the box. Je suis une autre personne. Box of Petri. Oui, en box of Petri box. Donc je suis complètement différente des autres. Donc c'est là où ça m'a plu. Et c'est là que la graine de l'entrepreneuriat حسيتها موجودة ما عادش عندي la minute étudiant. On doit donner le nom de la gagnant ou la gagnante نتاع الجو نتاعنا. شنو حكاية الكروفيت والكراب في هذايا؟ الكروفيت والكراب دونك الفكرة اللي خدمت عليها دون لو طون هي une molécule اللي كنت نخدم عليها في الفان دو تيز نتاعي اللي اسمها الكيتوزان اللي هي موجودة في الناتور مي هي صعيبه في الناتور بالتالي ما تنجمش تستعملها لازمك تخدمها تحولها ترانسفورماسيون باش تولي هي ان موليكول très intéressante. C'est un anti-âge, c'est un antibactérien, c'est un immunostimulateur, c'est un humidificateur, c'est un capteur de graisse et de colorant. Et donc لهنا باش تعمل une molécule منها برشا برودويات. Donc انا اقتنعت بها. J'étais
complètement amoureuse de cette molécule et je le suis toujours. Et donc, je suis partie sur cette molécule-là pour monter tout un projet. Donc, KetoProd موجود اليوم يتباع موجود اليوم موجود يتباع هذا. KetoProd elle est là, elle est vraie. Ce sont des produits موجودين sur le marché. Donc, le kit elle est ma bénédique avec. On est à la 3e édition. Donc, c'est قد هذا مي سي شانس قد الكيت هذا فيه لي هذيك elle est à 40 dinars. Voilà, les prix ou c'est un كيما كنتوا تسمعوا presque du bio وفي دو ماسك زاد من الداخل. يعطيك الصحة والله تفرح الحكاية انه برشا عباد يسمعوا فيه وبرشا قاعدين يتفاعلوا معنا. نسلم على مالك انس صاحبي كيف نسلم على سونيا عبد اللاوي برشا عباد يتبعوا فينا. شكرا لهالبرنامج انه فتح المجال باش نسمعوا تجارب مختلفه بعيدا عن عرك السياسيين loin des galères des politiciens. On donne la voix aux chercheurs, aux scientifiques, à la société civile زاد اللي تعاون في الطلبه. Et on a besoin de cet espoir. محتاجين برشا امل في البلاد هذه. من الحاجات اللي زادت تنجم تعاونكم بالطبيعه البارتنير انترن استوديون اللي رافقكم في المشوار الدراسي نتاعكم في فرنسا. ومن الجمعه هذه عندكم لا مينوت استوديون اللي كل مره نعطيكم فيها معلومه. اليوم نحبوا نعرفوكم شنوما لي كرو. اسمعوا معنا وتفرجوا كالعاده على اف ام تي في. انتم تسمعوا في الو اي اف ام سبيسيال راديو كومبوس مع حسن بالواعي. 89% من الاسيديون سيستيم في صحه جيده و42% كراهو منهم يمشيو يتفقدوا رواحهم عند مختصين رغم اللي بحذاهم وفي لي زونيفرسيتي ينجموا يلقاو ان سيرفيس دو سانتي غراتوي. وفما حتى دي زونيفرسيتي عندهم ان بيرو ديد بسيكولوجيك. ما ننساوش لي سونتر دو سانتي يونيفرسيتير سون اوفير ا توس. كوس شنو الكوس؟ هو لابريفيسيون تاع لي سونتر ريجيونو دي اوفر يونيفرسيتير اي سكولير. دورو باش يسهل لي كونديسيون دو في تاع لي étudiants اللي باش يقراو في فرنسا بار دي زيد فينانسيير لوجمون ريستوراسيون اي ميم اكومبانيومون. في بالك اللي من لو 21 جانفي ليتا فرونسي قرروا باش لي étudiants étrangers الكل يوليو يتمتعوا بدي ريبا dans les grosses, juste à 1 euro, ou durant toute la période de la crise sanitaire. Les formations en management et e-commerce sont les grandes forces de l'enseignement supérieur في العالم. كان انت intéressé بالموند de l'entreprise ولا عندك des compétences managériales وراك عندك الفرصة entre de nombreuses formations ou برشا des établissements. من غير ما ننساو اللغة اللي تنجم تختارها باش تقرا بها كيما l'anglais, le français, espagnol. حاجة أخرى, les écoles de management proposent de faire bachelor, master, MBA ولا executive MBA. وفي هذا الكل مهما كان شنو النيفو في تونس ولا الاترونجي باش تتقبل لازم تتعدى بدي épreuves ou des entretiens خاطر l'admission est sélective. S'engager dans des études de management يحلوا لك ثنية في مختلف المجالات. S'engager dans des études de management يحلوا لك ثنية في مختلف المجالات منهم marketing, ressources humaines, finance et bien sûr la chance de création de votre propre entreprise. Étudiant ديما معك. انتم تسمعوا في الو اي اف ام سبيسيال راديو كومبوس مع حسن بالواعي. رجعنا لكم 4 دقائق برك. كرنا نزيدوا سويعه في البلاتو هذا محلاه فرحان برشا اللي جاو حذايا زوج سيدات توانسه مدام خوله بوسامه رئيسه اناكتس تونيزيا. اليوم برشا انشطه رجعتوا تنشطوا شويه بعد هكا اون سورتي دو كوفيد. خلينا نقولوا ربي يفرج علينا ان شاء الله. ان شاء الله ما نقفوش وديما عندنا توت فاسون الكوفيد جبت لنا حاجه باهيه اللي اون ا اكسبلويتي تو سكي اوتي en ligne, donc digital. Ça nous a permis de se former et de s'habituer en fait. Walina كل les formations, les sessions de coaching, de mentoring تتعمل en ligne ونقدموا معناتها ما حد شيء ما ان شاء الله ما يوقفنا. نمشي للشيفر اليوم للاسف غلطت قلت لكم البارتيسيباسيون تصير على الباج كومبوس فرانس ولا الباج ستوديون. Tu sais que ce qu'on va faire Edouard, la semaine prochaine on donne 2. On doit faire gagner 2 personnes la semaine prochaine, d'accord? Pour le chiffre. Donc le chiffre نتاعنا كان 7270 وهي عدد السيدات صاحبات الدكتوراه في تونس من ضمن 10899 عندنا 70% 66.7% تقريبا سيدات. Et vous en faites partie. يعطيكم الصحة. Merci beaucoup monsieur Pierre Durand de Renfort, attaché de coopération scientifique universitaire à l'ambassade de France. Merci pour votre présence. Aïchek, merci beaucoup. Et Aïchek, en attendant qu'on vous apprenez encore plus l'arabe. Et Edouard, merci aussi. Donc la semaine prochaine, on fait gagner 2 personnes, 2 abonnements parce que on va y réfléchir. Parce qu'on a raté le gagnant de cette ou la gagnante de cette semaine. On doit récupérer ça. Olfa yatik saha. Merci. Donc, mais je voulais juste dire que je veux adopter un projet Enactus au sein de KetoProd. Oh, magnifique. Voilà. Qui soit directement lié à l'activité de KetoProd. Donc, أي فكرة
تخرج من عند إنكتوس نجم تكون exploitable chez Ketoprod il est preneur. Ça c'est clair. احنا si ça va se faire. Donc on a un projet qui se une future success story, c'est ça? Future success story. نتبعوها لكن صارت الحكايه bien sûr هنا حطيناكم en contact مع بعضكم le fil a passé donc نتبعوها الحكايه وتجيو حذانا وان شاء الله تتم الحكايه donc ça nous fera grand plaisir. By the way, on est en direct sur notre page donc الاولاد الكل très bien. الكل on a ندخلوا على السيت نتاع de 20 000 followers sur notre page donc يشوفوا qu'est-ce qui vous intéresse شنو هي الاكتيفيتي نتاعنا ويخدموا un projet Inactus 100% Inactus qui va être complètement adopté par Ketoprod et on valorise ahna derrière et s'il faut breveter راهو احنا on va breveter رانا on est sur يعني projet c'est sûr qu'il y a مثلا يكون marketing des idées de nouveaux produits tout ce qui nous intéresse يدخلوا يعملوا لنا شويه نسنيسه على الفيسبوك على السيت ويب دونك الحمد لله احنا توانسه مريقلين في هذا دونك يدخلوا يشوفوا مليح magnifique le projet qui touche à notre activité on les preneurs والله merci beaucoup et يسمعوا فيك الكل j'imagine مرحبا بكم voilà c'est une invitation une très belle invitation et on aimerait bien voir le résultat donc très prochainement انايا في نرجعوا باش نقول لكم على الريزلتا فريمون ألفة فرحان برشا انه انا في الزاده الافيكاسيتي نتاع نسير فوالا لا ونحكي ما نحكيلكش قداش اليوم هالساعات انا en personne ça s'en fait une cure يعني vu que j'anime une émission politique في نسمة et donc je connais la galère et المشاكل نتاع السياسيين vous êtes en détox là voilà exactement je suis en cure voilà je passe en cure là c'est la désintoxication يعطيكم الصحة خلينا نشكر l'équipe كاملة encore une fois Pierre Durand de Renfort attaché de coopération scientifique universitaire à l'ambassade de France merci Édouard Toisan conseiller orientation communication campus France Tunisie aussi merci donc شوفوا لنا حكايه لي دوز ابونمون الجمعه الجايه نشكر يحيى كان معنا في البرود ليكيب ايضا في السي ام يهاب باجا يهاب سليم في السي ام ذكرته اليوم ما نسيتوش باجا كانت معنا في الاخراج كامل ليكيب اللي كانت معاكم نشكروا ايضا لي بارتنير نتاعنا كومبوس فرانس تونيزي واستوديون دونك يعطيكم الصحه ان شاء الله الايام الجايه باش يكونوا عندنا اكثر ضيوف استناو وزيره التعليم العالي ان شاء الله تكون حذانا زاده في الايامات الجايه في الموعد الاسبوعي المخصص لكم انا حسن بلواعر نسلم عليكم الناس الكل نتقابلوا ان شاء الله الجمعه الجايه on attend bon week-end et ne lâchez jamais vos rêves bye bye الناس الكل